Laag na sa ta mga ka-jingle trips. So tanawa og asa ta karon mo laag, asa na pud ta naglaray-laroy karong gabi una so way lain dito ta sa lungsod sa Valencia. Namista ta dito sa lungsod sa Valencia. So happy fiesta diya sa lungsod sa Valencia, Bohol. And pasalamat ta sa atong ga-invite sa atong pagpamesta si Neil Salisi and Ma'am Nida Salisi, atong school principal sa Valencia Central Elementary School. Salamat sa kayo sa inyong kinanilutan kayo kinalamian nga panihapon. So human sa panihapon dagot nya dayon sulod sa simbahan. So tan-aw na to ang sulod sa simbahan sa Holy Infant Parish sa Valencia. So nindot kayo lang sa lug sa ilang simbahan, ingon man lang altar karaan kayo, no. So tanaw atong gi-zoom na aron maklaro gyud kay medyo mingaw na. So Holy Infant Parish, Valencia, Bohol. Salamat kayo. Proceed na po ta. Laag ta kauban atong kinakusgang higala, kauban i-check atong kapitana sa Barangay Sentro, Tubigon. So karon di ana po taron sa lungsod sa Dimiao. So nihapit ta sa lungsod sa Dimiao kay pagpadulong to uli malabyan man. So very nice, very piskay kayo ang ilang mga suga diya silang plaza. So inyong makita medyo mingaw pero dito sila merkado dunay celebration kay Foundation Day sa lungsod sa Dimiao. So after sa Dimiao, proceed na sa Tapadong uli, hapit na punta sa lungsod sa Lila. So Lila, Bohol. So gihapit na to kay nalabyan to nga naapod sila event. So ilahang Foundation Day sa ika 157th founding anniversary.